Dameni debata nasumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti ate-ate ng pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Tajahama nagabi ujahan di jamitatta ima na diturpukon tuhita di bagasan minggutta sadarion ima minggu reminiscere na dibuat sian buku sada Musa manang Musa na parjolo bidu 15 mamuka maisya ayat na parjolo sahat rodi ayat onom jahahamuma bibil na dijolo munai di bagasan rohamuna hujahahom ma sianon dung salpu akka jamita odeng Roma hatani Jehovah tu si Abram marhite-hite alatan ninnama una koma biar ale Abram ahudo lobulobum upam macai balga alai ninna si Abram ma oe ale Tuhan Jehovah ahamale honom mudiau saina punu doau si Eliezer nasian Damaskus nama sitean bagacu aku ni si Abram di dangadong pinoparho di liako jela ida anak na sorang di bagasan jabuku nama siteanau dungi Roma hatani Jehovah madok tu ibana dang ibana maniako naruar sian butuham ibana maniako dungi ditogihon tuhani ibana ruar tu balian jalaninna uwa tailihom ma dopak langiti jala bilangi akka bitang molo habilang ako akai dungi didok musetu ibana songonima pinoparmu sogot jadi porsea masih Abram di Jehovah gabe hati goranna doi dietong Jehovah ido sahatna horas madita salutna pauliate mana perjulu lasro hakku sahat na sugut di bilu perhubasan tabudu hami mekkel do taka amang inang situanami di son suang songoni do nak kamu songon narame do huida na mingguon nang piadong do otik manang belga do nuangi manang nasidang ulau dihuta nuaing mauliate ma dinasida jala na patuluhon mauliate ma tong dia kaama naung rezin robar minggu nang pehira-hira ngaison nueng sude 40% ama manang na adong depe na tinggal adong ake na jolo makuling magiring-giring lau maju permingguon marminggu tor sigat be masude ala na jolo dang adong depe jam tangan na jam ding pain na jolo ba akan namora tingkat tinggi ma yang memiliki tersongoni ma jadi mataniari ribereng so dia ma permiringna perlurusna jam sekian ma rera nuaing makuling sese olo ma jam 4 jam 5 jam 6 songoni ma jadi di baim makuling giring-giring na perjolo lumeleng ima giring-giring majo aci na pedihamu songoni tae dungi arong mamuse giring-giring na pedek itu teh pedek do gorni molo giring-giring si sedai madokon monding itu kan itu teh ibe kamu datang muladong na monding ting nanne kan oke jadi dung makuling sasitong na giring-giring na tiang toang tiang nanne kan alai ati boharong dope akka opung-opung merdelepak dope inna martukot leba-leba ma ibai ma tulu ayat tabba musik kira opat ayat ma na perjului sebelum fotum alai dung perkembangan nuaing hola makuling giring-giring na pedeki nga hudul be isi jolmai gitulah kira-kira alena huja nak kening tersongoni marvan nga profesi hami profesi dong na prosesi nga prosesi hami adang dapat parkir akamama semoga bertobat minggu depan congoni marvan itu ima tujuan nah jadi mulu nang nama tu paling-paling kamu jolo
jelema kulik pegin giring maret day padua datang berarti naung neng ngopo namai songoni marban tua kamarak pola ko biar kamu ale ko foto nak ngoti be baju ni warna songoni marban ima jo dangar kumungan itu jami tauda alana melihat situasi mau natong oke jadi taida ma acara tainwaing na perjolo ibam maisi warni minggu ta ka haru manginang rak sama doko 2 3 ya minggu iya reminiscere adong deman dokonon reminiscere alai aladang bahasa Inggrison boy do ido cere boy sere dah bahasa Latin don reminiscere taruh peta 2 3 ya minggu reminiscere artinya adalah jowon nama au dungi alusakuma ibana nunga jadi jowot tama debata alusan ni debata ma hita ima anggo kira artini bahasa sehari-hari dah jala secara ayat manang na diterpukut tu hita judul ni jamita tahun imana ditorunai 2 3 ya marguru tulomo ni rohani debata jadi nuaing cibuanota na paingotong ngoluta di bagasa mingguon nai baru si berengota di son dina memasuki minggu-minggu pasyok kita minggu partinaonan ni Tuhan Yesus mai dok dak kening topik nama nginang 2 3 ya marguru tulomo ni rohani debata secara bahasa Indonesia na didok maun berserah kepada rencana Allah udok kena kia kana poso bulung 2 3 ya malam-malam doang ubah konsentrasi dok nak sambil memegang handphone kamu ni marban akan memegang handphone atar soal nak Alkitab mencoba kada terhubo terus memandangi sanon soal ni dia matong naposo hiedau ale tikina kadong depe handphone diami dang adong depe atau enaknya bahasa Indonesia nak adik 2 3 ya bahasa kabir ragu-ragu biar serah unggu suaranya kopung 2 3 ya. Iya, jadi amang inang dihita selalu naruas itu hatta. Sia judul naon marguru tu lomo ni rohani debata ido kan di sini marguru tu lomo ni rohani debata. Ada abangnya lomo ni roha. Mulai do rencana bahasa Batak nih boto hita bahasa Batak nih rencana. Molo manuraton sangkap. Udah kon 2 3 ya. Sangkap 2 3 ya. Sangkap ikut jolmarui alai molo tadi tu debata sakap ni debata 2 3 ya sakap ni debata 2 jenis kan molo hita nak jolma iman margoar sangkap dan asa tai ngotan non tabu don pokoknya tabu mah tai nak molo debata sakap ni debata molo jolma sangkap oke. Asa tabereng kan nono dah. Jadi lahu mengetusi marguru tu sakap ni debata dibuat manuai kita tu pakal ni Alkitab pakalna bonana ima sian sada Musa manang kejadian bidu 10 maun mulai bidu 10 menara Babel mari hata edisi bata-bata ni menara Babel tukub Babel inna kan hira hatai mai hira tugu ni raja ni huta tibo-tibo kamu na sapero suhul mabiar sude na tetanggai song ni mah ala ni tibo na kan dak karok tugu muna tugu ni se meno tibo ison arak pola si dokonan yang mengira kita kan rohanan oke ima bidu 10 bidu 11 mulai ma diceritakan taroboni si Abraham mulai sian si Noah dan pola diceritakan di Alkitabon masa kecil ni si Abramon itor tu bidu 10 seda iya bapak ni si Abram manang anak ni si Tera ima si Abram tulu mahalako marhamaranggi dungi yang gina ma silut mau tengok cerita naida sampai namod dengan non si Sarah icerita hombaison songo dia masih Abram mau songo film Korea mandang sinetron Indonesia hira-hira episode kelima menang naik ke 6 dopeon
sian martelupulu episode film Abram. Songoni mau. Jadi sada episode dan agak gajang episode kehidupan ni si Abram atau nanti berubah namanya menjadi Abraham. Om menuaingi. Akan poso apa judulnya apa? 2 3 ya. Secara bahasa Batak 2 3 ya. Marguru. Iya. Jadi amang inang. Anggo judulnya biasa on. Marguru tulomoni rohani de Batak. Atau berserah kepada Tuhan biasa doikan pasahak masa luhutna ngulum tu debata sonari didokon berserah manang marguru tu sakka ni debata maka nau pordu disosi berengota dan hola dirikon alai isini utokutoku dokon isini utokutoku nang sakka ni pikiraku 2 3 ya nang sakka ni pikiraku bidena songonon molo udokon rohaku iya rohamai apa adanya ale molo udokon sakap rencanaku ke depan terlumu bitu naposo dah godang do sakka muna manang nanol godang do nugudengan angan-angan niya lakon naposo bulunga penoy songo padita bohom manyan anon suamiku ale unak pola padita aha doi songoni adong doamu songoni jujur juamu dan adong pikiramu songoni akab bawa naposo songoni inang padita manyan bahasa herak kamu dangi itulah namanya sangkap akan itu dope buru nek kelaku mang na parnek ko songoni nanti dak songoni tahe ima sakap nah ini biasa-biasa arung dope sakap nang somal jela na jolma sono menonau sampai na loja ujung na tarpodom laos marni bi sa cipoholono diterkenal angan-angan ni parsedor nanne ya ibigi hamu songoni na boharin na hudun na jadi bohamen ngalani maranganangan ni mana pocak alani godang ni angan-angan sarupa doi dohot sangkap 2 3 ya HP na tutu adalah sakka ni debata jadi sudah hita ikom marguru tu sakka ni debata si Abram gabe si Abraham dungi gabe opung di naporsea manang gabe bapa orang percaya ibene jolme biasa do de songo kita si sarape songoni do tong do song kamu kainai maul cipata mengadupi naing sakak na terus na tulus ujago sakak na sia sakak ni debata de jadi molo dison noing jolma do anggo halakon de dua hirahita do Abraham beta mata ide ayat sedai ador sutu seda adong ndo disi dung jami tahun ini ndo disi ayat seda tajaha majo 2 3 ya dung salbu akka jami ta odeng Roma hatani Jehovah tu si Abram marhite alatan ninnama una komabiar ale Abram kau dolo bulobum upam macai belga salpu akka jamita odeng ima mataringo tu kemenangan ni si Abram melawan raja-raja di sekitar ima molotaida di 10 pitu di bidu 10 jadi dung mula si Abram sian namar porangi dopak si kedor laomor dot akaraja dongan nai ruar maraja ni Sodom manomu ibana turura sawei ima rurani rajai jadi sebelum ceritaun baru monang ma si Abram ima laho melepas son silot parhuana tayo nakin silot berena do menang namang beruna anak ni anggim dak anak na di terlalu ya kalakon nong sopong dah muneng mertodong molo anak ni anggim kandung sa bapa sa oma parguam di anakku ni 2 3 ya dungi lao masih Abraham melepaskan ala silot parguana tayo naking silot anak im asli terjelas anak na di jadi satu orang cuna singda ay apalah anak ni anggim kurangnya nalai cocok ni nama hamin wae unang dia sampai marporang si Abram melepaskan silot ima jami tai ison irok dangi
Dungi salpo kajamita odeng Roma hatani Jehovah tu si Abram marhite-hite alatan nin nama. Unako mabiar ale Abram audo lobu-lobum imai dok. Da osongono bona manginang. Baru marporang hita pe molo baru monang jolma ikon adong do biarna sotung balas dindaman do muse rajaun atar songon Ukraina waing do Soviet pasti punya Rusia pasti punya negara-negara yang mendukungnya. Ukraina petok songoni ma Abram dia loibe nama ibane sepuluh bitui si kedor laomoron adong dotong raja-raja na asing donganna dipatalui be daun asa diselamat to nakni silot ima parhuana taye tulang na do mang nomor parhuana do anak na sebagai jol marhur akni jol mahiyad do ibena di boto di batado di dalam kemenangatta di bagasan lasni rohatta sayadong do biar ya do ita songoni baru monak kita marpesta anak ta baru manguli marsugo nai ngamulai adong be titik-titik ketakutan buadon nonon burjuda parumaiki helaki tukang topari dodoangi. Jadi si Abramon maybe dari mana? Baru ngade. So gabi balas dindaman non. Raja-raja on na bersekutuon. Hancur mau ya rasoni mungkin alai on tado mungkin ala alus ni debata ai doko titik dua tanda koma pembuka una koma biar ale Abram ahaina audo lobulobum. Jadi songonon sebelum hita mangatusi ikom marguru tu sakak ni debatado parnguluoku na parjolo sitio pota ahain na tu si Abram unako mabiar ahiroko 2 3 ya sebagai isen ni si debata amanginang audo akan poso dan ada hubungan ni do horbo-horbo dah. Bahasa Indonesianya ini adalah benteng pertahanan dah. Akulah benteng pertahananmu. Akulah perisaimu. Hirai dah. Ibu tahu benteng manang na perisai. Molo biar jolma itor didului do tu dia mai bena berlindung. Dangi tu dia do martaronggop. Hiare beko kamu dilelei naning opung ni naningnya arte saudarane inang bodi naningnya hari warri. Hari nungan. Hiare ber kamu pura ni tutua meloro rindungan termasuk mau tutu bet nene las gambo petau sude daripada magurbak sude mi nene itu kan itulah perlindungan audo lebu-lebum una come biar inna matu kita noi sude do na poso pe do na tua aha pe persoalan ni hidupmu na parjulu di son ikoniaki doau rohatani debata tuau madok una come biar audo lobu-lobum manang na berumonang pehoamang manang na penueng biar muinang biar mu taringo tu todong mido biar mu taringo tu dompet mu do nang mulai menipis biar mu taringo tu cicilan nasora mintop doko nakining doko guarmi una koma biar boho debatado lobu-lobum 2 3 ya una koma biar bahasa boho Gormi do kok kamu nah kurang konsentrasi wala kobah 2 ingat tamu si dokoroni una koma biar anu ditiru boho 2 3 ya una koma biar boho debatado lobu-lobum dokot tu diri mida HP masalahmu ido si buanota suatu ngadong be molone Kristen dohita asa mampu berserah kepada rencana Allah manang soi mabonopo diriku tu sakak ni debata na parjulu sotung mebiar kita posroham dangu jago debata siak kapung na jagoi iso do ne kapung idia mah hora sama kapung nan Adong do jol masoni ala ni beltein ujung na ujago kapung hilorana cetuen Yesus. Jol masih songoni bertobat namai. Adong do to kapung songoni biar tu camak na daripada tu Tuhan Yesus bertobat do songoni tong. Dan selanjutnya dah tanak ni siapa pilotai 2 3 ya.
Debatado lebu-lebum. Dang mabiar biau ala debatado lebu-lebuku 2 3 ya. Dang mabiar biau ala debatado lebu-lebuku. Sudah itu jokono dah. Namora do si Abraham umora si namora ni perterungan. Negu dengan tanaman na, negu dengan do budak na piadong. Adong budak mun netor mun colma. Umora ibena alai air ko debatado ibena. Una koma biar ale Abraham audo lebu-lebum nunga ola nijo. Songo dia penuang perasamu mek-mekna. Haji ni sahibmu saidok di roham. Hodo ale debata lebu-lebuku. Debata langsung molotarok nak kening benteng manang pelindung perisai budu isa bosi here tabereng perang-perang na jului na manang kisenjatai ima gabe sakalan ni pisoni musuh manang na peluru ni musuh on waing dang bosi dilihat debata tu ho dang baju anti peluru ale ahado ilean debata sendiri nunga tapi aku dunwaing debata sendiri do nama kaul hoinang dang tertembak ni manangi seho tajajo isede otik nahian 2 3 ya dung salpu akazamita hodeng Roma hatani Jehovah tu si Abraham marhite-hite alatan ninna maahain na 2 3 ya una koma biar ale Abraham audo lebu-lebum ahain na perpudi upam macai belga nunga dungin na debata ma di perpudi dia sedai ahai dokon upam macai belga molo langsung debatan waing rotu hita marite idur podi dok upam macai belga ahama pikirata upam macai belga mana perjulu orang yang menyerahkan rencananya jolma na pas hato sakatna tu debata dapat upa na macai belga no belgana no tabuna ima lak bohape penderita atta di portibion dang las disok kita mopo hebicebisan alai nunga adong rotu hanje sus na paradehon inganat tadi di surgo porsiere pihamu aduk surgo upam macai romano waktu kita upam macai belga inna molo acugari hamuna poso molo rotu hani pilih lah upah yang mana samamu hama pilih tommu pria ganteng do pria kaya do hamu akabawa dia lomoni ramuna nang na tua-tua mulai sukunoi upa si congo dia ma lomoni ram opung ama lomoni ram opung ido sarohatta ma dia do lomo ramuna hipas mang namar hepeng duet nama melupi ima jolma alai anggo si Abraham ujujur siak kita ujujur dari kita dah ahama ido si Abraham de dua dungi dokon upam macai belga dungi dokon tu si Abraham upam macai belga dia menuaing nau lomo rohatta di liu debata tu hita upa manang nana macai belga hita bima dah sonari sebagai colma ikut jujur be hita tajahama ayat 2 songo dia ma kejujuran ni si Abraham tajaha 2 3 ya aina si Abraham ma we ale Tuhan Jehovah hamali onom diau saina punudu au si Eliezer na si Damaskus nama sitean bagasu detik kini 75 borha siat hutani amana ibana sian urkas dim maru 10 tahun mai toruna si Sara ono plima mai si kejadian non ngatar marumur marsia pulu muse si Abraham da manang na 80 berarti 70 ma umur ni si Sara. Jadi ini mana maksudnya? Roh dia bata upam macam belga. Pikiran ni si Abraham dah ngadong anakku. Dah ngadong anakku inna. Tikiri dah ngadong depe si Ismail imana si Hagar dah ngadong depe tong. Sudah ngadong di mana? Haru raja 5 minimal di taluhon. Gabe lupa do jolma si patah. Tu dengga bahasa ni debata nadong jalo di nguluna. Menurut nak kening ahi jalo hotu debata hahi pason. Duki pasau marhua maau. Jadi hajol maun na buainna itor didului ma kelemahanna manang na hurangna. Ido ibena ma. Oh ale Tuhan Jehovah. Amale nom diau. Biar na wibe nom Tuhan. Istriku sudah mandul. Punuh artinya gue tak punya anak lagi. Las bohai baik. Oh ale Tuhan Jehovah. Amale nom diau. Saya na punuh duau. Si Eliezer, si Damaskus ima budaknya salah satu
na burjuna komandan ni parhobasna komandan ni budakna tu ibana nama pasahatokku artakko cude ibana nama menuruskan diriku hebis nama au ay suwadong anakku habata ko pisangonido dungi diperdalam dope muse ayat 3:2-3 ya aku ninna si Abram di dang adong pinoparhu di liako jalaida anak na sorang di bagasan jabuku nama si Teanau nunga kita pun begitu jadi samora-mora ni jol mahape sei marna hurang do dah sai wajar roh peditai dai dengan anak natong wajar ro imana so itu debata wajar alai na so wajar ima unang jokali kemampuan ni debata ahudok 2-3 ya unang jokali kemampuan ni debata potong leher nenek dang na mungkin beluluson potong leher dang na mungkin betaba pendapatan nami las potong leher las mateha misaripe dang mungkin bei kebe bupati di debata adalah mungkin dari debata sudah podo deh mahajol mauni jadi si bolok konota si rohata monodilok no yang judulna berserah kepada rencana Allah na perjolo nak dia sada una koma biar nungga na kedua hon jujurlah kepada Tuhan katakan apa maumu dang muru de batasong ni bereng dah ngai dokon sampai imana dudi oleh Tuhan Jehovah ama liau nomu diau ai secara pikir aku dang mungkin bengame tua au ina takku pengamar tungkot na kedua hocani imasan ayat 2 doh tolu jujurlah kepada Tuhan apa keinginanmu. Dak songono pikiran ni debat takki 2-3 ya. Dak songono alani unang pacago-cago hok kita bi au termasuk tu rencanaku sampai lupa au tu rencana ni debata hubunganna topet manang sedarion naing merapot huriahamu alani analisa non 3% rencana-rencana si hataonian non na pinasahamu na tu debata una kola pikiranmu baik mengkritik boleh memberi masukan boleh ale analisa sesuai dengan yang pendapat tu rencana ni debata nauli tuhuria namion nang petu keluarga coni do dah sada namaol nuaing nagabi portibihian baik secara huria resot dakea si Abram mangido tolong tu adong reson guarni perdana menteri mang na panglima perang ni raja termasuk raja Abimelek termasuk raja Firaun dakea bana minta tolong bohado raja nami neng cocongono naunian dakea holat tu debatado ibena marsoba sotung pola 100% gereja manang nahuria gabe marguru tu panglima manang negara ino ne payung sudah sampaikan rencanamu hola tu debata ingot jadi nang pedison waing amang kapung unang doho rencana membuat boru neneng parumaimbu iko satu kepala desa menurut peraturan undang-undang kepala desa nami boru hama parumaimbu dan kepala sahaja asing do perjalanan di huria do negara ingoti tanoda anon so tunggabe hamu aka amang situa nami na PNS dikatorhu songono kiad do ala au kepala bidang kepala biro songono manian unang rugi huria iko congono macaran jangan marguru ho tuhata ni debata pasaha rencana ni huriaun molotuk pe ngamang ngiking no nginyan ada korean asbesi hamuna doho di bilik perhuasa nak ngatong berseburan hamuna molo pola songoni na terjadi di si dadung na juki tidak danaki udah do majuki di bahasa songoni udah majuki di ala seng nai adang nabi big menang nabang bang songoni mai rencana apapun nanti amang inang pasaha tu debata jadi pas satu tu debata dang jolo dirancakko sebelum merancang Tuhan beri kami alatan iber kamu do ay sedeng ay badisi dungi salpu akajami tawdeng Roma hatani Jehovah tu Abraham marhite alatan itu penglihatan sudah do colma bue lehonon di debata penglihatan molo marsigat tungau tu hatani debata lubisian alatan atau penglihatan
lehonon de bata tu hita asal 100% rohakku neng mebangu kuriai manang na dia penuh rencana muna huria nami manang na huriat taron HKBP si poholon si trip lubasoid si trip lubasudul artinya pasahat sangkap sudah sangkap ni huriaon ikom marguru tu sakap ni de bata 2 3 ya sudah sangka ni huriaon ikom marguru tu sakap ni de bata ngata boto benoy bedana dia masuk minta tu tingkat ni berikutnya kan duku pakaluar hajol mauki sudah perbeda uki kan bebas dosa Abraham Tuhan mana mungkin be anong anakku kadung be terlalu kali kata Tuhan hersoin kan be baca tu di bata dok kata mi sungguh dia ma aslim taide ma bohama perbedaan ni elus ni jolma tu elus ni de bata asa porsea hita pasahat to sude sakatai tu de bata iko gulang don na perjolo unak koma biar ay balgado upam pilih anon upami na kedua hon nak kening jujur kepada Tuhan na patuluhon ber kita ma perbedaan ni pikiran tahun doho pikiran ni debata solusi manang jalan keluar manang alus ni persoalan na nitawarhon ni debata tu jolma manang tu si Abraham ber kita ma ayat 4 2 3 ya dungi Roma hatani Jehovah madok nunga jadi harus ini bata si toho-toho do. Aku tidak peduli berapa usiamu, aku tidak peduli berapa usia istrimu, aku tidak peduli tambah SD do homang na tambah SMA, aku tidak peduli raja huta do homang na buruhian, aku tidak peduli kapung natalu do homang na kapung na monang, dang peduli. Narong deso kapung natalu tong ibarat kamu mekelam. Martin kibir udah, mulu 2 6 monang bagi 2 hamu kan, utung masih ada 6 monang. Dan peduli di sini bata saka ni debata iko saudo tu diriku 2 3 ya saka ni debata iko saudo tu diriku dah ido koda manang adiga mekel pela koneso dorona talui toy manang nai sepe omang situ ado utung masih tua manis bertemu tangan meta tu natalu 2 3 ya taboro ekelnya mangi tong jadi dang peduli dia bata manang kapuna monang manang nakapuna talu deh dang peduli yang penting udah kena kening ni dokon kita bodoh dak dokon 2 3 ya saka ni dia bata do nah sau tu jadi amang inang didok manuang tu hita dang peduli ido ya topa ingat tidak dah sotung ditutupi atau dibatasi otak mi boho ima dua bahasa kuda sotung ditutupi ngame tua au mungkin bentuk keparumekon mungkin ngame tua au mungkin dopen waing arong songonoku mungkin nunga nga 30 tahun sa itu songonon rematik encok do takanasing mungkin dopen waing melu mo kamu na halus na nunga mulu arong yang dipikiran mi mungkin dopen waing au mar mobil Fortuner mau di debata ahalokon ni mungkin molo apa yang sita-sita ni roham jaladang mungkin bei di rohani sudah perlu besoit do perlu berihit aka perlu nasingna ala yang gori debata molo so mungkin di rohani jolma molo sakak ni debata do nuaing na merdalat di nguluki walaupun di mata manusia tidak mungkin tetapi molo lomoni rohani debata adalah otik na hiya 2 3 ya mungkin nunga pedeng hidung dah akan poso ai bogos sudah babakku dah dang mungkin biar kuliah di USU di UI tu sekolah padita sekolah bil pro dia kones mungkin bogodokon naing padita ho gabe epur suatu hari mereka utauruk mesti kembali mungkin doi anak akaya nak kena mina poso 2 3 ya mungkin doi naroham ipurco adik 2 3 ya mungkin doh menggati Jokowi
Mekir ala ko naman, tayo di gereja na pengadang ya kamu tutuhani, amo na. Mungkin daw manggat si Jokowi ho haduan kami Presiden Indonesia, anak po tsunami 2-3 ya. Mungkin 2-3 ya. Itu jami tahu dah. Dan adong lapatan niyo mulo soya kinau tu sakak ni dia bata. Ayat 5 ahang saya ibaik tu si Abraham. Ayat 5 2 3 ya. Nunga dungi ditugihon Tuhani ibana ruar tu belian sonari amanginang hita halak Kristen marhite ayaton au pe dohot dapotanon dohot tien ditugihon debata mahita noang ruar tu belian ima tu pemikiran yang baru unang be bercokol holan di pemikiran ni portibion hola di pemikiran ni tulang na jagoi, hola di pemikiran ni si metuam na burjui, hola di pikiran ni omakmu na jagoi ni menurutmu unang dungi di togyo tuan ibana ruar tu balian nunga sonari marhita itu jami tahun dihita huriaon resoton nang marabot turi penon di togyo debatai tanuang ruar tu balian artinya pergi kepada paradigma manang pemikiran na baru unang dinalilengobe una kola portibion ipaideida una kajogon ni jolmai bereng hujasli nai dungi di togyo Tuhan ibana ruar tu belian Tuhan sekarang manogi hok kita sudah ruas na poso satu nama godang dohok na lansia di togyo mana kita ruar siap paradigma berpikir siap pemikiran na leleng tu sonari songonon nunga na baru dah dungi di togyo Tuhani ibana ruar tu balian jalaninna oke tajaha jo ahininna tajaha 2-3 ya uwa tailihom madopak langiti jala bilangi akabitang molo habilang ako akai selesai si kalimat ini unang molo habilang ako akai coconom mahodangi maksudna molo habilang ako akai artinya di sini dak kebilanganmu mulai itu gihot debatai dan nuang ruar sian pamikirion sian rencana-rencana na perjoloi di togion mahita di minggu tanggal 10 luon di ayat 5 ingat kita tidak ayat 5 ingat ketika dirimu sangat stres ingat ajakan Allah tuhita bailokon dungi di togio Tuhani ibana ruar tu belian oleh hoi togio mangadang terserah lo mon nijol madi alai molo olo honuan ditogi homma pikiran muna lilingi zap amai lokon ibana uwa 2-3 ya uwa tai li homma dopak langiti jala bilangi akabitang molo habilang ako akai unak kaumani dong ammi bereng unang pupuk ni namorai bereng matu debata bereng tai lihon bitangi nunga bereng budi artinya unak kola kamora di pertibion. Untuk apa tengok pertibi ini? Tangan dong lapatan nih. Lak mamora dong ammi jago-jago hiat cile todong na ubal ga subangan na tu pelapor ni gereja dan pola perlu hodisi kebe. Udokon dan pola perlu hita di si kebe rata. Dan perlu au kebe tu hamoran nih 2-3 ya. Dan perlu au kebe tu hamoran alaikon taili honokku dopak bitang na di langiti bereng dah ubaga karwa matani intan berlian ni namorai sabitangi isu ubaga dang pola kebe awisi 2-3 ya dang pola kebe awisi alaiah ayat 5 taili honokku ma dopak langiti jala bilang aku maka bitang mono habilang anau molo bilanganmu dah bilanganmu pasu-pasu ni debata narotu ngolum molo porsea ho di ibana ingot ayat sedai nak kening berkita dah unak koma biar au lebum upam macai belga songo dia do belga ni upami songon godang ni bitang na di langiti nunga maka bersiap-siaplah menerima habelgaun upa na belga siat debata saya do syaratna porsea berkita ma aya onom songo dia ma si Abraham menerima ijazah
ijazahnya bereng dah lisensi ayat onom 2 3 ya. Berek kita dah. Jadi Persea masih Abram di Jehovah. Gini loh, benar songono namang inang. Sebenarnya sebagai hajol mauku nang piamang nakingai paksa-paksa hamu madokon. Mungkin Allah ne paksa di angkoro hakku satu nggak mungkin dah. Songoni jolma. Itu harus Abram songoni do lilikid do dah. Jale ingat kita 25 tahun mulai di baga-baga waktu si Abram. Asa Rosi Isa 25 tahun. Jadi perasaan ni siya berapa dang mukibe. Ay mate puno na maaw. Dang mukibe paciun na maaw. Dang mukibe ngapa ciun naaw. Dang mukibe ya mga lelang. Apa di debata adalah mungkin. Nunga. Kata mungkin yang tegas dari kita itulah upah kita ayat 6. Baca ayat 6 terbaca 2 3 ya. Jadi Persea masih Abram di Jehovah. Gabe hati koranna doi di eteng Jehovah. Jadi Persea mau di Jehovah. 2 3 ya. Jadi Persea mau di Jehovah. Dokot jogogo 2 3 ya. Jadi Persea mau di Jehovah. Dokot tuho warmi. Jadi Persea mau boho tu Jehovah. Unang boho dokot 2 3 ya. Jadi Persea mau. Jadi judul tenaknya asa tasipa beuda harga hiya don. Bere kita nomor onom ai holan ayat 2 ni ayat nomor onomi nomor 190 dan didenai ai holan Asia simi patupa parutungan idada pabahenan mi tungpe marhasurungan si puji diri taludo ikom mabiar midaho sude marhuhuasi si puji diri taludo maka dia ya onom satu ngahien nai jadi Persea masih boho di Jehovah jadi Persea perlu bacoi tu Jehovah gabe buha menna gabe hati goranna doi di etong Jehovah karena aku percaya walaupun aku manusia walaupun aku madokon mungkin hanya setengah suara ala au peragu-ragu du piamang unang jo paksa-paksa wamang molo adok Porsiaumu amang inang Porsiauku Porsiau sudah maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran nunga gabe hati koranna doi di etong Jehovah maka kebenarannya dibenarkan dan adong nati kos kita gusada alai dipati kos di batama hita dibenarkan tabot do manginang jadi sudah hita nga dibenarkan de batabe molo Persea do sudah sakaptai tapasaha tu de bata ima ayat onom 2 3 ya. Jadi Persea masih Abram di Jehovah gabe hati goranna roi di etong Jehovah amin martangi yang mahita. Mula mahamu di bagasan kami jaro hamuma pasu-pasu siap Tuhan debata di pasu-pasu jalan diramodi Tuhan debata mau di sodakon Tuhan debata mampu hina tuho jala asli marohana hidup di lupakon Tuhan debata mampu hina tuho jala di pasaur khurma damina tutup